Hi guys, good morning. Hi guys, good morning and happy Friday everyone. And nalipay lang ko ba kay kanang although nag-retake ko sa ako ang Finnish language no. So grabe kay ka-thrilling guys. Mga 11:30 ata nila kuan ana sila o ana ang among Chinese center nga. Moy Emmy, we're thrilled to share some exciting news. You've successfully demonstrated your mastery of the A 2.1 level on your recent exam. This is a fantastic accomplishment. Well done. And then, gisend nila ang ako ang attached is the result of your A 2.1 exam. Congratulations on this new achievement. So, dili basta-basta ang pag-exam gyud sa Finnish language. Labi na sa listening, guys, ginoo ko. So, thank you so much sa mga tao sa mga classmates ko sa Finnish language na super supportive talaga na go na, i-push mo na yan. Grabe akong hilak in town. Parang yung iyak ko, murag isa ka baldi na, isa na kanang drum kay lisod jud kaayo, murag give up na jud ko kay kaingon kag retake niya. Isa na lang gud unta to ka point para mo pasay ko no. So this time I made it in my second retake exam. So guys, kanang lisod jud kay siya guys kay kailangan labi na vocabulary, writing, kailangan kabaw jud ka mo writing guys no. So ang akong reading guys is 90%. So 15 over 15 man na siya no. So and then ang writing is 87. Oh no, akong reading is 90%. So reading ra gina guys, wala gid mi kudigo ana kay bawal jud kay kanang mahawa gid mi sa training kung magkudigo mi no. So ang naara gid sa mong table, tas paper and ballpen, correction tape. Kanira gid among dala guys, ballpen o correction tape or pwede ra lapis. So bawal gid na any extra nga nasa table no kay as in bawal gid no. So thankful kay ko nga tas akong reading no 90%, so kabaw-baw na gid ay ko mabasa. So lisod biya kayo ning reading sa Finnish no. So kailangan pagud i-translate pero grabe sa 1 year and 2 months na ko nga pagtuon. So gihatag na ni Lord ang time. So next is writing. So ang writing nato is 86.7%. Then listening, medyo hina ko sa listening jud kay lisod kaayo ang listening guys no. So nako is 68.0%. And akong vocabulary guys medyo dili kay ko sa vocabulary kay labi na sa spelling. Lisod kay siya, dili na ko may dumduman bisag dustpan, dili na ko may dumduman unsay finish sa dustpan tungod sa usay ma-drain na gid imong brain no. So mara na akong mga tips sa inyo guys katong eskwela og Finnish language. Balon jud mo daghang vocabulary. Ang listening, you can watch videos nga kanang movies na tagaanta mog tip guys, you can message me or maghimo ra ko pohon og video ana no. So mora to guys. And sa speaking, okay naman ko sa speaking kay man akong una nga napasaran. So thank you so much Lord and to my parents, tanan nga nagtabang nako no. Salamat jud kayo. So maura to guys and see you in my next video. Happy Friday. And once again, this is your friend Emmy nga nakaron sa Valenzuela City. So I'm still studying gapon guys, gapadayon gapon mi og study kay naa pa mi sa Unit 21 no. So although bisag nakapasar na ko sa exam, we still have another exam, A 2.2 pohon no. So thank you so much Morato and moi moi.